जोहार राधे राधे मैं होचे गायत्री मेहर और देवांश हैंडलूम के आपको स्वागत। आमर एड्रेस तो पूरा मेंशन कराई, मोबाइल नंबर भी दिखाई, कांटेक्ट करी अपन स्टोर के विजिट कर पारबे कि ऑनलाइन भी नहीं पारबे। आ गुटे ऑफर अच्छे आमर सब्सक्राइबर लगी मांकर लगी जेन माने कि आमर फेसबुक चैनल के फॉलो करिछन आ यूट्यूब के सब्सक्राइब करिछन बेले आपन को आज जिते भी कलेक्शन देखा है तेणु फ्लैट 500 टंका पूरा ऑफ है। आईटा खाली अगस्त 15 तक ऑफर अच्छे जिते जल्दी पार्बे टिके ट्राए करबे घिनबार के अगस्त 15 भितर आदि चैनल के फॉलो ना करी फॉलो करदे आ यूट्यूब टे सब्सक्राइब करदे। आम सब्सक्राइबर मान लगे ही खाली यहाँ ऑफर अच्छे। तो चलून आज वीडियो के स्टार्ट करमा जेनु कि खाली तो आज स्पेशल सप्ताह कलेक्शन देखा है आज से नुहे मीन्स वीडियो रे जेते साड़ी देखा से नुहे 500 टंका ऑफ अच्छे। वीडियो के लास्ट तक देखो जानी पारबे केना केना रेट रो अच्छे जे आउ जदि आपन को किसी डाउट लागुचे कि एक्स्ट्रा पैसा बढ़े दे जो काटी दे एंता लागुचे वाला प्रीवियस वीडियो देखि पारबे जे रेट रे चढ़ा हिचे एबे से रेट ही कहा हबा आ से नुहे पूरा 500 ऑफ हेबा आमे किसी एंता बढ़े करी ना काटबा अपन वीडियो के देखि करी और जदि ऑफर लाभ उठाबार के चाहूछन वाला हमर चैनल के फेसबुक रे फॉलो कर दन और यूट्यूब रे प्लीज सब्सक्राइब कर दन कहला कि इडा खाली अगस्त 15 तक ही सीमित अच्छे। देखुन स्टार्ट करमा आज 7500 रो साड़ी नु एटा सिंगल सप्ताह देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे पले आसबा एटा मात्र 7500 रे आपन को मिली दिबा सेनु 500 टका डिस्काउंट हेबा। देखुन आचल ब्लू कलर रे अच्छे फुल बॉडी एंता आसबा ब्लाउज प्लेन आसबा एटा लाइट पिंक रे थिला। देखो से 7500 रु 500 टका डिस्काउंट 7000 टका मिल जिबा। एबे देखो डबल सप्ताह आसी गला डबल सप्ताह एटा डबल टोन कलर रे देखो आचल रेड कलर रे आसी जिबा और एटा डबल कलर शाइनिंग कलर रे आसबा एटा 7300 मात्र देखो 7300 रु डिस्काउंट हवा जेन प्राइस कहू जे सेही प्राइस रु 500 टका डिस्काउंट हवा। देखो डबल सप्ताह रेड रे ब्लू कलर देखो केते कम रेट आपन पड़वा आपन निजे हिसाब कर देन बहुत कम प्राइस मिल जो। देखो रेड रे ब्लू फुल बॉडी एंदा देखो इतार प्राइस भी केते हो जे 7500 रे आसी 7500 रे बेले 7000 टका ही आपन पड़वा डिस्काउंट के। देखो डबल सप्ताह ने देखाउ जे देखो मेहंदी रे रेड कलर अछि सबुथर ब्लाउज प्लान अछि जेंटा ब्लाउज पे वर्क आसबा मैं स्पेशली देखे देबे आचल देखो केते सफा आ सब साड़ी रे ब्लाउज पीस ऑलरेडी अवेलेबल अछि। एटा भी सेम 7500 रे आसी इरा भी सेम 7500 टका रे आसी जिबा। देखो जे रेट कहौ जे सुनु त आ जल्दी जल्दी टिके ऑर्डर करू जे पाई पारबे आ सब हेरे सिंगल पीस माने अछि सेतले जल्दी ऑर्डर करू। इरा भी देखो पूरा लेटेस्ट कलेक्शन है पूरा लेटेस्ट कलेक्शन देखो लाइट कलर संगे पर्पल कलर रे आसीबा पूरा बहुत भल लागबा कलर कॉम्बिनेशन टा आंचल देखते फुल बॉडी एंता आसबा एटा 7700 रे मिले जे 7700 रे मिल जिबा। 7700 तार प्राइस अछि जेन प्राइस अछि से आपन को मार्केट प्राइस को आउछि मार्केट प्राइस को सेट पे डिस्काउंट हवा। देखो एटा गुटे लेटेस्ट कलेक्शन एटा डबल सॉफ्ट रे आसी जाय छे। देखो मस्त मैरून साइड येलो कलर अछि किते हेवी काम अछि। देखो आचल रे डबल सॉफ्ट टेराकोटा वर्क हेजे और फुल बॉडी एंड आसबा इधर प्राइस एटा 7900 रे आसीबा 7900। देखो 7900 टका रे किते सुंदर अछि सिर्फ 500 टका डिस्काउंट हो जेला आपन 7400 टका रे डबल सॉफ्ट रे किते सुंदर। देखो इधर तार कलर ऑप्शन देखो एटा भी रेड संगे मैरून अछि देखो एट में तो कलर ऑप्शन रे आसबा ना हेटा देखो कलर ऑप्शन रेड आसी कलर ऑप्शन पड़ले आबा किते सुंदर हेवी हेवी वर्क अछि। आंचल टिके एटा आचल भी मस्त सिरा रोल गसला एटा रोल बाकी दुइरा मस्त लागै साली माने। देखो इटा भी आपन सेम प्राइस 7900 टका रे पले आउछि केते छोट छोट सप्ताह काम होई जे इरा भी देखो केते छोट सप्ताह काम होई जे। देखो इधर प्राइस हो जे एटा रानी कलर रे मेहंदी कलर एटा आसीबा। देखो आंचल भी देखो आचल मस्त हो जे मयूर आंचल अछि और फुल बॉडी एंड लुक आसबा इधर 8500 इधर प्राइस 8500। देखो 8500 हमर आगु भी चैनल छोड़ा आइला से 8500 एबे अगस्त 15 तक ऑफर अछि लाभ उठावाली चाहू जे बोले फॉलो कर दन सब्सक्राइब कर दन साथ साथ ऑर्डर करो। देखो ये बड़ मयूर रे
ଏତେ ତାର କଲର ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଆସୁଛି ତାର କଲର ଅପସନ୍ ଅଛି ବାକି ଆଞ୍ଚଲ ଅଲଗା ଅଛି ବଡ଼ ମଜୁରୀ ଆସିବ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆସିବ ସେମ୍ ରେଟ୍ 8500 ଆପଣ ଆମର ରେଟ୍ କୁହାହେଉଛି ସେ ଭିତରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ 500 ଲେଖା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେବା ଯେ ରେଟ୍ କୁହାହେଉଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛେ ଏଟାର ରେଟ୍ এটা ବହୁତ ବିକିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସେଲ୍ କରିସାରିଲୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ି କରି ଏବେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଏଇଟା 8900 ଆଉ ଯଦି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବି ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଅଛି ହେଭି ୱାର୍କ ଅଛି 8900 ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେବା ଦେଖୁନ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ସେଟା ବି ସେମ୍ ରେଟ୍ ଲାଗବା ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବର୍ଡରରେ ସପ୍ତା ବି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବା ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁନ ବର୍ଡ଼ର ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ରରେ ସବୁଟା ଆସିଯାଉଛି ଏଇଟା ପରେ କେତେ କହିଲେ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ 8900 ସେମ୍ 8900ରେ ପଲେଇ ଆବା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଉଲ୍ଟିଆ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖେଇ ଦେନ୍ দেখুন এটা কেন আছে শাড়িটা বহুত সুন্দর কাম হয়েছে ব্ল্যাক কালার আছে না হ্যাঁ এটা মেহেন্দি সঙ্গে মেহেন্দি ব্ল্যাক সঙ্গে black। এটা ব্লাউজ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা তো ডিফরেন্ট কলর দেখিদিবে। প্রিভিয়াস ভিডিওরে এটা খালি এবে এটা अवेलेबल আছে এবে এই শাড়ি अवेलेबल আছে এটা 11000 এটার প্রাইস হলো 11000 কেতে সুন্দর শাড়ি আর কেতে কাম ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস রে এটা মিলন পাইবে সবটা পাইবে এবারে মিলন শাড়ি উপরে কিছু দেখি দেমা বডি মিলন কিছু দেখি দেমা এবে দেখুন দেখুন কাম কম রেঞ্জর হাই রেঞ্জ দেখমা এটা এবে ধরি সবটা দেখলে এবে মিলন দেখমা আচ্ছা এটা লাইট কলর রে আছে সবটা 4700 4700 টাকার পড়লে আছে ব্লাউজ পিস না না কিছু করে নেবে বলে এই দিবা দেখুন এটা ওটা আসিগলা কম কম প্রাইসে পাইবে সবটা শাড়ি মানে এটা 4500 এটা মাত্র 4500 টাকা শাড়ি দেখুন কেতে সুন্দর এই 4500 রে সেত রুপে ডিসকাউন্ট আছে দেখুন 4500 দেখুন ফির লেটেস্ট কালেকশন দেখো বড়িয়া বড়িয়া এই দুইটি ব্লাউজ পিস নেন না নাই ব্লাউজ পিস না না ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖ ଦୁଇଟା ଦେଖା ହେଲା ଦୁଇଟା ବଡ଼ି ମିଲନ ସେଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନେନ এটা ব্লাউজ পিস না না এটা ଏଇଟା ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନେନ ବିନା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আছে এটা ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା 6400 6400 দেখুন କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁন এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে କେତେ ଚଉଡ଼ା ବଡ଼ରେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন ଏ ତାର ଆଗରୁ বর্ডর আছে ফির ମାଛ ଧଡ଼ିରେ ଆସିଛି ତାର ଆଗରୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଫେର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଆସିଲାନ ଏଇଟା ଫେର୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଲାନ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ 7500 7500 ଏଠି ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନେନ ଏବେ দেখুন ছোট ছোট সবটারে ছোট ছোট সবটারে কাম হয়েছে বড়ি যাক বহুত সুন্দর লাগুছে শাড়িটা আর রেড আর ব্লুর কম্বিনেশন দেখুন এটা সেম 7500 রে আসিবা এনু ব্লাউজ পিস বি আছে দেখুন এটা 7500 রে আবা এটা বাকি ব্লাউজ পিস হচ্ছে সেটি তার আগুন যেটা দেখাইছিল ব্লাউজ পিস না ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ଏଠି এটা ଗୋଟେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁন କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଲ ବି ମସ୍ତ କାମ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହେଇଛି ପୁରା ଏ ଶାଢ଼ୀ দেখুন 7600 7600 মাত্র 7600 রে দেখুন শাড়ি কেতে সুন্দর সুন্দর শাড়ি মানে আছে আপন জলদি খালি অর্ডর করুন যে আপন লাভ উঠে পারবে অফরর অনলাইন আমি অফর নেই যে অনলাইন भी অফর স্টার্ট হয়ে গলা দেখুন বিচিত্রাপুরি তারপরে রেড উপরে এটা আছে রেড উপর আছে দেখুন এটা আসিগলা আচ্ছা আঁচল এনু ব্লাউজ পিস বি আছে দেখুন ব্লাউজ পিস বালা বিচিত্রাপুরি আসিগলা এটা যেটা দেখা হচ্ছে ব্লাউজ পিস হচ্ছে বিচিত্রাপুরি আগুন দেখুথিবে বিচিত্রাপুরি ব্লাউজ পিস না আসুতে এবে সব বিচিত্রাপুরি ব্লাউজ পিস বালা আসিগলা এটা প্রাইস কেতে কইলে 6800 পড়বা 6800 দেখুন 6800 টাকারে ব্লাউজ পিস বালা এটা ଗୋଟେ সেম লাইট কলরে গোটা আছে যে দেখুন এনু বি ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস আছে দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর ব্লাউজ পিস বালা বিচিত্রাপুরি আসিছি এটা ব্ল্যাক কালার আছে সে রেড কালার কম্বিনেশন তেলা এটা বি সেম 6700 পড়বা এটা भी सेम 6000 से 6700 पे लेंगे হ্যাঁ 6000 देखो 6700 पर 6800 6800 टका ब्लाउज पीस वाला विचित्रापुर आसी जाउची ऑलरेडी ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि विचित्रापुर रे देखो एटा गोटे सप्ताह आसी गला बढ़िया काम है सप्ताह का দেখুন এটা ऑरेंज कलर रे अछि আর ফুল বডি দাস রাইটা 8800 রে মিলে एटा 8800 एठी ब्लाउज पीस आसी जा बाकी जेते देखा होई सब ब्लाउज पीस ऑलरेडी अवेलेबल अछि 8800 टका सेटा सेतिर भी 500 टका आपन डिस्काउंट हबा
যদি ফলো করके सब्सक्राइब करके ऑर्डर करबे हले 500 टका डिस्काउंट देखो एटा बॉक्स पैटर्न रे आंचल भी केते सुंदर আছে পুরা আইফ্যান প্যাটার্ন রে আছে এটা 9700 রে এটা 9700 টাকা পড়লে হচ্ছে বক্স প্যাটার্ন মাত্র 9700 রে দেখুন বক্স প্যাটার্ন আবার ফেসিলিটি ডিসকাউন্ট আছে দেখুন এটা মস্ত কাম হইছে এটা ବି অরেঞ্জ রস্ট কলর রে আছে रोस्ट कलर आसी जे आंचल भी बोले जे देखुन केते सुंदर काम है ये आज केते सफा काम है 10000 टका ना हेन भी डिस्काउंट हवा देखुन केते सफा काम है ये गुटे गुटे बांध काम देखुन केते क्लियर काम आसी जे बॉडी रे एटा देखुन স্টার स्टार স্টার ডিজাইন রে আছে এটা बॉडी आड़े स्टार सब आड़े আচ্ছা फुल बॉडी ফুল বডি এটা লাইট পার্পল রে আছে ए ब्लाउज पीस ওয়ার্ক আছে एक ब्लाउज पीस वार्क आसी होइछे এটা 10500 10500 रे ब्लाउज पीस वार्क आसी होइछे এটা লাস্ট কালেকশন দেখুন देखुन हाजर लास्ट कलेक्शन देखा एटा गोटे मस्त ফুল বডি कलेक्शन মিলন উপরে পুরা আছে बॉडी पूरा मिलन आबा দেখুন গ্রিন কালার রে এটা মেরুন কালার আঁচল আছে आंचल मेरून करा आसबा লহরিটা ডিজাইন রে এটা আছে फुल बॉडी देखिन 10 10700 রে আসবা এটা 10700 মাত্র পড়লে আসুছে জলদি জলদি অর্ডর করুন অগস্ট 15 তক লাস্ট অফর আছে অফরটা ওনলি অগস্ট 15 তক ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ